एमिति प्रत्येक दिन राशिफल विषय जानापी आम चैनल को बर्तमान ही सब्सक्राइब करनियंतु एवं पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को मध्य प्रेस करनियंतु। तेबे आसंतु प्रथमे जानिनेबा आज दिनर तिथि नक्षत्र कौन कहूँ। आज हूँ 14 अगस्त 2025 गुरुवार। भाद्रव मास कृष्ण पक्ष षष्ठी रात्रि 2टा बाजी 7 मिनिट परठारु भाद्रव मास कृष्ण पक्ष सप्तमी एवं कर्कट 30 दिन। आज सूर्योदय समय सकाळ 5टा बाजी 26 मिनिट एवं आज सूर्यास्त समय संध्या 6टा बाजी 16 मिनिट। आज दिनर शुभ समय होउची सकाळ 5टा बाजी 26 मिनिट आरंभ होई दिन 3टा बाजी 21 मिनिट पर्यंत रहुची। एही समय सीमा मध्य आपण माने किछि भी शुभ कार्य आरंभ करि परिबे। गुरुवार आज होउची तुला और कुंभ राशि घातबार एवं धनु राशि घात चंद्र। गुरुवार आज होउची निम्ब पिताद्रव्य भक्षण निषेध एवं रात्रि 2टा बाजी 7 मिनिट परठारु ताळ भक्षण निषेध। तापरे आपण माने जानिचंती जे राशि चक्र रे 12 गोटी राशि रहिचंती और 12टी राशि मानक मध्यरु केउ राशि रे कोन सब दर्शाउची एवं आज आपण भाग्य किपरि रहिबा आमे जानि नेबा। आज एही वीडियो माध्यम रे मेष राशि आरंभ करी मीन राशि व्यक्ति विशेष मानकर भाग्य कोन सब दर्शाउची। प्रथमे जानि रखिबा मेष राशि व्यक्ति विशेष मानक पई आजिर दिनटी किपरि रहिबो। आज आपण मानकर दिनटी आपणको मिश्रित फलाफल प्रदान करिबो। माता और पिता दुहे पिला मानकर ध्यान रखिबा उचित, नचेत पिला माने आज बिगिड़ी जाई पारंती। व्यवसाय रे निजर थिबा सांग मानक पाखरु सहायता मिली पारे। परिवार रे समस्तंकर मन आपण कोनसे को काम करी जीति नेबे एवं समस्ते आज आपण मानक ऊपर खुशी रहिबे। आपण जदि सरकारी चाकरी केउठारे करिबा पई चाहुथांती तेबे सेथिरे आज सेठारु किछि खुशी खबर आसी पारे। कर्मक्षेत्र रे आजिर दिनटी बहुत भलरे कटिबो। आज कोनोसी क्षेत्ररु अचानक भाव में धन मिलिबार संभावना रहिअछि। सरकारी चाकरी करिथिबा लोक माने बहुत भलरे दिन काटिबे। व्यवसाय रे बहुत भल लाभ हेबो। परिवार रे कଳି झगड़ा हेबार संभावना रहिअछि। तेणु आज आपण माने कथावार्ता करिबा समय रे टिके जगी रखी करी कथावार्ता करंतु। विवाहित लोक माने आज जीवनसाथी सहित कौनसी नूतन जगह को बुलिबा पई जाई पारंती एवं किछि समय आनंद उल्लास रे बिताई पारंती। आज आपण माने निजर इष्ट देवता को स्मरण करी आजिर दिनचर्याटी आरंभ करंतु। देखिबे आजिर दिनटी आपण मानक पई विशेष रूप से भलरे कटिबो। एबे आसंतु जानि रखिबा वृष राशि व्यक्ति विशेष मानक पई आजिर दिनटी किपरि रहिबो। आज आपण माने उत्तम पान भोजन रे अप्यायित हेबे। वस्त्र आभूषण प्राप्ति और बंधु मिलनर जोग रहिअछि, किंतु कलह माली मकदमा दूरयात्रा जानवाहन एवं पशुक्रय आदि पई समय अनुकूल नुहे। तेणु आज आपण माने एही सब कार्य ठारू दूर रे रहंतु। आपण मानकर प्रत्येक कार्य को जदि योजनाबद्ध उपाय रे करा जाय तेबे सफलता सुनिश्चित पाई परिबे। कोनोसी जिनिस उपरे आज टेंशन नियंतु नाही। एपरि कार्य करंतु नाही जहाँ आपणक परिवार उपरे नकारात्मक प्रभाव पकाइब। छात्र छात्री माने सेमानंकर स्वास्थ्यर विशेष जत्न नेबा उचित, कारण ताहा शिक्षारे बाधा सृष्टि करि पारे। व्यवसायी माने आज अनेक प्रतियोगितार सम्मुखीन होई पारंती। किछि नकारात्मक प्रवृत्तिर लोक माने आज आपणक विरोध रे किछिटा षडयंत्र रचिबा पई चेष्टा करि पारंती। स्वामी और स्त्री संपर्क रे किछिटा वाद विवाद देखा देई पारे। यह परिवार उपरे मध्य खराब प्रभाव पकाई पारे। तेणु अधिक सतर्क हेबार आवश्यकता रहिअछि। आज पाद फुली जिबा बा पादरे जंत्रणा हेबा भली छोट मोट समस्या मान देखा देई पारे। तेणु आज आपण माने समय समय व्यवधान रे विश्राम नेबा आवश्यक। आज आपण माने आपण मानकर सामर्थ्य अनुसार दुखी दरिद्र लोक माननकु किछिटा सहायता करंतु। देखिबा आजिर दिनटी आपण मानक पई विशेष रूप से भलरे कटिबो। एबे आसंतु जानि रखिबा मिथुन राशि व्यक्ति विशेष मानक पई आजिर दिनटी किपरि रहिबो। आज आपण माननको बहुत समय मिलिबो, किंतु आपण माने सही समय को सठिक भाव में उपयोग करि परिबे नाही। केही जणे आज आपणको सहायतार हाथ बढ़ाई पारंती। तेणु आपण माने एही सुजोग को केबे हेले हाथ छड़ा करंतु नाही, कारण सेथिरे आपणकर भाग्य परिवर्तन होई जिबार यथेष्ट भाव में संभावना रहिअछि। पुराणा बंधु मानक संगरे देखा साक्षात होई पारे एवं अधिक टंका खर्च मध्य होई पारे। कार्यर भार बढ़िबा हेतु मनरे चिंता लगी रहिबो। टंका देवा और नेबारे सतर्कता अवलंबन करंतु, कारण आज दिया जाइतिबा टंका फेरस्त मिलिबा बहुत कष्टकर होई पारे।
आज हठात कौन क्षेत्र धन प्राप्ति होबार संभावना रही। आज आपण मानकर पितामाता स्वास्थ्य रे असुविधा देखा दे पारे, तेणु पितामाता जत्न नेबापी चेष्टा करूँ। आज आपण मैंने भगवान शिव को बेलपत्र एवं चंदन अर्पण करी आज दिनचर्याटी आरंभ करूँ। देखिए आज दिनटी आपण मानी विशेष रूप से भलरे कटिब। एबे आसतु जानी रखिबा कर्कट राशि व्यक्तिविशेष मानक आज दिनटी किपरि रहिबो। आपण को आज किछि बहुत बड़ खुशी खबर मिल पारे। चाकरी करुथिबा लोक माने बहुत भलरे दिन काटिबे एवं उपर ऑफिसरंकर सहयोग फल कार्यर भार कमिजिब। आज दिन संपूर्ण भाव में आपण मानकर भलरे कटिब। पूर्वर करिथिबा उपाय रे एबे आपण को सफलता प्राप्त हेबो। व्यवसाय आरंभ करिबा पई चाहुथिले आज आपण माने आरंभ करि परिबे। आपण मानक पई बहुत भल दिन अटे। घरे किछिटा छोट मोट असुविधा देखा दे पारे, किंतु किछि बड़ असुविधा हेबार संभावना नाही। आज कोनोसी छोट कथारे केबे हेले रागंतु नाही। धैर्य धरि कार्य करिबा पई चेष्टा करंतु, नचेत सब काम भूल होई जिबार यथेष्ट संभावना रहिअछि। आज आपणक घरकू अतिथि आसी पारंती एवं सुस्वादु भोजनर जोग मध्य रहिअछि। आज आपण जानवाहन चलाइबा समय रे सतर्कता अवलंबन करंतु। संध्या समय कौनसी बंधुक सहित भेट होई पारे एवं अधिक टंका खर्च मध्य होई पारे, तेणु देखि चाहि खर्च करिबा पई चेष्टा करंतु। आज आपण माने गाई को रुटी एवं गुड़ खाइबाकू देई आजिर दिनटी आरंभ करंतु। देखिबे आजिर दिनटी आपण मानक पई विशेष रूप से भलरे कटिब। एबे आसंतु जानी रखिबा सिंह राशि व्यक्तिविशेष मानक पई आजिर दिनटी किपरि रहिब। व्यवसाय भल करिबा फल व्यवसाय उन्नति परिलक्षित होई पारे। छात्र छात्री माने परीक्षा रे उत्तीर्ण करिवे। कार्यभार अधिक रहिबो, हेले आपण निजर दक्षता बल रे सब काम को बहुत सहजरे संपन्न करि परिबे। आज आपण माने कहार सहाय्य मागी पारंती, हेले सही व्यक्ति मना करिबा फल रे आपण को कष्ट अनुभव होई पारे, किंतु आपण विचलित न होई निज गोड़े निजे छिड़ा हेबाकू प्रयास करंतु। देखिबे आपण को सफलता सुनिश्चित मिलिबो। नकारात्मक शक्ति ठारू निजको दूर रे रखंतु, नचेत यह आपणकर कार्य बाधा सृष्टि करि पारे। आज कोनोसी खुशी खबर पाइबा फल रे घरे हसर लहरी खेलीजिब एवं बहुत शांति मध्य अनुभव करिवे। आज जेकोसी काम करंतु ना कहीं सेथिरे आपण सफलता ही पाइबे। स्वास्थ्य अवस्था रे किछिटा परिवर्तन आसी पारे, तेणु निजर स्वास्थ्यर जत्न नेबा पई चेष्टा करंतु। आज कोनोसी कथा को नहीं किछि समस्या रे पड़ी पारंती, किंतु निजर बुद्धिमत्ता कारणरू यही समस्या कोनोसी प्रभाव पकाई परिबो नाही। वैवाहिक जीवन आज बहुत आनंद उल्लास रे कटिब। आज आपण माने सूर्यदेव को महु मिश्रित जल अर्पण करी आपणकर दिनचर्याटी आरंभ करंतु। देखिबे आजिर दिनटी आपण मानक पई विशेष रूप से भलरे कटिब। एबे आसंतु जानी रखिबा कन्या राशि व्यक्तिविशेष मानक पई आजिर दिनटी किपरि रहिब। आज आपणकर आर्थिक स्थिति सुदृढ़ रहिब। कार्य सुधार आसीपारे। केही जणे आपणको एक भल उपाय कहिबा फल रे आपणको एही उपायटी बहुत भल लागिबो एवं आपण सही उपाय करिबा फल रे आपणको बहुत लाभ मध्य मिलिबो। आज किछि नुआ जिनिस किणाकिणी करि पारंती एवं किछि सुस्वादु खाद्य मध्य खाई पारंती। आज कहा संगरे वाद विवाद बढ़ी पारे एवं परिवार रे कहा संगरे मतभेद मध्य देखा देई पारे, तेणु निज कथा उपर नियंत्रण रखंतु, जहाद्वारा कि आपण माने अपमानित हेबारु रक्षा पाई परिबे। आज किछि नुआ दायित्व नहीं पारंती एवं यह भविष्यत रे बहुत लाभप्रद प्रमाणित रहिबो। नेइथिबा कोनोसी गोटे निष्पत्ति आज आपण मानक पई सकारात्मक रहिबो। आपण मानकर सामना रे आज बहुत असुविधा आसीबो, किंतु आपण निजर दक्षता एवं सहनशीलता जोगु सब जिनिसर आज मुक्ति पाई परिबे। आज कार्यक्षेत्र में आपण माने भल कर्म करिबा फल रे आपणको उच्च अफिसरଙ୍କ तरफରୁ प्रशंसा मिलिबार जोग रहिअछि। आपणकर जन्मकुंडली रे बुध एवं शुक्रंकर स्थान ठीक रहिथिबा कारणरू आपणको ऊपर को आसुथिबा घात एवं प्रतिघात आपे आपे टळिजिब। आज आपण माने भगवान सूर्यदेव को हलदी मिश्रित जल अर्पण करी आपण मानकर दिनचर्याटी आरंभ करंतु। देखिबे आजिर दिनटी आपण मानक पई विशेष रूप से भलरे कटिब। एबे आसंतु जानी रखिबा तुला राशि व्यक्तिविशेष मानक पई आजिर दिनटी किपरि रहिब। आज जदि आपण मानकर कोनोसी सेमिनार रही अछि तेबे बहुत भलरे चेष्टा कले
ସେଥିରେ ସୁଫଳ ପାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଫଳରେ ଯାଇ ସେହି ସଫଳତା ଆପଣମାନେ ହାସଲ କରିପାରିବେ। ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ, ତେଣୁ ଆଜି ଆପଣମାନେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ସମୟରେ ଜଗି ରଖିକରି ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କର ମନ ଧାର୍ମିକ ସ୍ୱଭାବର ରହିବ, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳରେ କିଛିଟା ଅର୍ଥ ଆଦି ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳରେ ଦାନ ଧର୍ମ କରିବା ହେତୁ ସମାଜରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ। ଗୁରୁଜନ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଖୁସି ରହିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ମାନ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ବିବାହିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ବହୁତ ଆନନ୍ଦମୟ ରହିବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆଜି କୌଣସି ଜାଗାକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ରହିବ। ପ୍ରେମ ମାମଲାରେ ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ସପକ୍ଷରେ ରହିବ। ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଘରକୁ କିଛିଟା ନୂତନ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆଣିପାରନ୍ତି। ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ଘର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜର କିଛିଟା ସମୟ ବାହାର କରି ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବା ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆଜି କିଛି ନୂଆ ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ସଫଳତା ସୁନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। ଆଜି ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପିତାମାତା ଏବଂ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଆଜିର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାଟି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଭଲରେ କଟିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣି ରଖିବା ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି କିପରି ରହିବ। ଆଜି ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ଖୁବ୍ ସହଜରେ କରିପାରିବେ। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କିଛି ବାଧା ଆସିପାରେ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ଆଜି ଆପଣମାନେ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। କାହା ଉପରେ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଆଜି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମନ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ରହିପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ହଠାତ୍ ଧନପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। ଯଦି କେଉଁ ଜିନିଷ ନୂଆ କରି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ତେବେ ଆଜିର ଦିନ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆଜି ଆପଣମାନେ ନିଜର ରାଗ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ, ନଚେତ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପମାନ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ଆଜି ହଠାତ୍ ଧନପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। ମହିଳାମାନେ ଆଜି ଟିକେ ଜଗି ରଖିକରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ, ନଚେତ ବାଦ ବିବାଦ ହେବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆଜି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ମହିଳାମାନେ ଆଜି ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଶଂସା ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରିବେ। ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଛୋଟମୋଟ ବିବାଦ କାରଣରୁ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ମାନମନାନ୍ତର ହେବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି, ତେଣୁ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି ଆପଣମାନେ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାଟି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଭଲରେ କଟିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣି ରଖିବା ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି କିପରି ରହିବ। ଅଫିସରେ ବା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ଏକ କାମରେ ବହୁତ ବାଧା ଆସିବା ସହିତ ବହୁତ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିଥିବା ହେତୁ ମାନ ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଯଦି ନିଜର କିଛି ବ୍ୟବସାୟ ରହିଛି ତେବେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଏବେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଭଲ ସମୟ ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି, ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦିନ ବହୁତ ଭଲରେ କଟିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି କାହାର କ୍ଷତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ତେବେ ଆପଣ କରିଥିବା ବା ଭାବିଥିବା ଉପାୟରେ ଆପଣ ହିଁ ଫସିଯାଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିପାରେ। ତେଣୁ ଆଜି କାହାର କୌଣସି ଅସୁବିଧା କଥା କେବେ ହେଲେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି ଆପଣ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିବେ ଓ ଘରେ କୌଣସି ଏକ ଖୁସି ଖବର ପାଇପାରନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଘର ଓ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଖୁସିର ବାତାବରଣ ଲାଗି ରହିବ। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ମିଳିପାରେ। ଆଜି ଆପଣ ବାହାରକୁ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଭାବିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ଆପଣମାନେ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଶେଷ କରିପାରିବେ। ମହିଳାମାନେ ଆଜି ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଆନନ୍ଦରେ ସମୟ କାଟିବେ। ଆଜି ଖର୍ଚ୍ଚର ପରିମାଣ ଅଧିକା ହେବା କାରଣରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ମନ ବିଚଳିତ ରହିପାରେ, ହେଲେ ଏହା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆଜି ଆପଣମାନେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରି ଆପଣମାନଙ୍କର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାଟି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଭଲରେ କଟିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣି ରଖିବା ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି କିପରି ରହିବ। ଆଜି କୌଣସି କାମ ପାଇଁ ଭାବିବେ, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଉତ୍ଥାନ ଓ ପତନ ଲାଗି ରହିବ।
ସେଥିରେ କିଛି ବି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। କୌଣସି ଏକ ବାହାର କମ୍ପାନୀରୁ ଭଲ ଲାଭ ମିଳିବ ଓ ଯଦି ଆପଣମାନେ ବାହାର କମ୍ପାନୀରେ ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ବିନିଯୋଗ କରିଥିବା ଟଙ୍କା 2 ଗୁଣ କରି ଫେରି ପାଇବେ। ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସୁଦୃଢ଼ ରହିବ। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅସୁବିଧା ବା ସମସ୍ୟା ଆଜି ଆସିବ ନାହିଁ। କେହି ଜଣେ ନୂଆ ଅତିଥି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିପାରନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କର ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ରହିବ। ପିଲାମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ଆଜିର ଦିନଟି ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଉଲ୍ଲାସରେ ଅତିବାହିତ କରିପାରନ୍ତି। ପୁରୁଣା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିପାରେ। ତେଣୁ କିଛିଟା ଛୋଟମୋଟ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାମାନ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଘରକୁ ନୂଆ ଜିନିଷପତ୍ର ଆଣିପାରନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଘରର ସଦସ୍ୟମାନେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଖୁସି ରହିବେ। ଆଜି ନେଇଥିବା କୌଣସି ଗୋଟିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭୁଲ ହୋଇଯିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। ତେଣୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ସମୟରେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଭାବିଚିନ୍ତି କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣମାନେ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାଟି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଭଲରେ କଟିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣି ରଖିବା କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି କିପରି ରହିବ। ଆର୍ଥିକ କାରବାରରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଲାଭ ମିଳିବ। ରୋଗମୁକ୍ତି, ଋଣ ସୂତ୍ରରେ ବା ବକେୟା ଅର୍ଥ ଆଦି ପ୍ରାପ୍ତି ଘଟିପାରେ। କିଛି ସମୟ ଧରି ଚାଲି ଆସୁଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ନିଜର ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବେ। ପରିଶ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣମାନେ ଆଜି ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ପ୍ରତିଯୋଗିତାପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଲାଗି ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିପାରେ। ବୃଥା ବିବାଦ, କଳି ଝଗଡ଼ା, ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଭିତରେ ନ ପଶିବା ବିଜ୍ଞତାର ପରିଚୟକ ଅଟେ। କାଦୁଅରେ ପଶନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ଗୋଡ଼ ଧୋଇବାର ପରିଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜର ଇଗୋକୁ ନିଜର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଭିତରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପରିଶ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ଫଳ ମିଳିବ। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କର ଅତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ହୋଇଯିବ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଛୁଟି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିପାରେ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଟିକିଏ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିପାରେ। ଚାପ ଯୋଗୁଁ ମାଂସପେଶୀୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ବ୍ୟାୟାମ ଧ୍ୟାନରେ କିଛି ସମୟ ବିତାନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ଆଜି ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଦୁଃଖୀ ଓ ଦରିଦ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଛିଟା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଭଲରେ କଟିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣି ରଖିବା ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି କିପରି ରହିବ। ଆଜି କୌଣସି କାମ ସରିଯିବା ଫଳରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ ଏବଂ ଆପଣ ଅଧିକ ଆରାମ ଲାଭ କରିପାରିବେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳ ହେବେ ଏବଂ ମାନସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଗାଡ଼ି ଓ ଜମି ଭଳି କିଛିଟା ଜିନିଷପତ୍ର ଆଜି କିଣାକିଣି କରିପାରନ୍ତି। ଏଥିରେ କୌଣସି ବାଧା ଉପୁଜିବ ନାହିଁ। ନିଜର ଥିବା କୌଣସି ଏକ ବଡ଼ କଷ୍ଟକୁ ଜଣେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ, ଯାହାକି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କିଛିଟା ସହାୟତା କରିପାରିବେ। ପରିବାରରେ କେହି ଜଣେ ଲୋକ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇପାରନ୍ତି। ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ମହିଳାମାନେ ନିଜ ଶରୀରର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରେମ ମାମଲାରେ ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ନିଜର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଘର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିପାରେ। ଆଜି ନିଜର ମନକୁ କେହି ଜଣେ କଷ୍ଟ ଦେଇପାରେ। ତେଣୁ କାହା ସହିତ କଥା ହେବା ସମୟରେ ଟିକିଏ ଜଗି ରଖି କରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣମାନେ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ଆଜି ଦିନର 12ଗୋଟି ରାଶିମାନଙ୍କର ଆଜିର ରାଶିଫଳ। ଆଶା କରୁଛୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏଥିସହିତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏହିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ତେବେ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।